अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको WIP की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया था कि वो कैसे कटिंग उठाकर किसी और डिपार्टमेंट में पहुंचाते हैं और वो कैसे अपने काम को सर अंजाम देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में WIP की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर पार्ट 2 करने जा रहे हैं ताकि आपको मज़ीद पता चल सके कि WIP की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और क्या क्या शामिल होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है WIP की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट 2 पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में WIP की रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुतालिक बताया था कि वो कैसे कटिंग डिपार्टमेंट से सोइंग डिपार्टमेंट, फिर सोइंग डिपार्टमेंट में से GWP डिपार्टमेंट और फिर वहां से लेकर कैसे वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट तक पीसेस को लेकर आते हैं, तो वो मैंने आपको बताया था। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि WIP डिपार्टमेंट जब एक ऑर्डर फीड करवाती है तो उसके साथ साथ और कौन सी लवाजमात होती हैं जो उनके साथ उनको फीड करवाना होता है, क्रॉस चेक करना होता है, और उसके बाद जब क्वांटिटी को पूरा करना होता है सोइंग डिपार्टमेंट में तो उसके स्टेशंस कहाँ कहाँ पर होते हैं और वो सोइंग डिपार्टमेंट से रिकवरी कैसे करवाता है। उसके अलावा जब वॉशिंग में जाता है या फिनिशिंग में जाता है तो वहाँ से वो कैसे कैसे रिकवरी करवाता है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में वो डिटेल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको WIP की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट 2 के बारे में कम्प्लीटली तौर पर नॉलेज हासिल हो सके। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कटिंग से सोइंग डिपार्टमेंट में जब वो एक ऑर्डर को लेकर आते हैं WIP डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो एक ऑर्डर को फीड करवा देते हैं और फिर सोइंग डिपार्टमेंट उस पर काम स्टार्ट कर देता है, रनिंग करता है, उसको बनाता है, सिलाई करता है। तो फिर स्मॉल पार्ट्स, बैक और फ्रंट, इन 3 सेक्शन से होते हुए उसको फ्रंट और बैक पेयरिंग तक लेकर जाते हैं। और पेयरिंग टेबल पर जो पेयर करने के लिए लड़के मौजूद होते हैं, अक्सर फैक्ट्रीज में वहाँ पर WIP के ही लड़के मौजूद होते हैं ताकि वो इस चीज़ का तयन कर सकें कि फ्रंट और बैक और स्मॉल पार्ट, इन तमाम सेक्शन से जो पीस मुकम्मल होकर पेयरिंग टेबल तक आए हैं, क्या वो कंप्लीट हैं, उनकी क्वांटिटी पूरी है, उनमें से कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ, यानी स्मॉल पार्ट का कोई हिस्सा डैमेज हो गया हो या ख़राब होने की वजह से या मिसप्लेस होने की वजह से वो पूरा ना आया हो, यानी फ्रंट शॉर्ट हो जाए या फिर बैक सेक्शन में से कोई पार्ट शॉर्ट होने की वजह से या डैमेजिंग होने की वजह से वहाँ पर ना पहुँचे, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कर ली जाती है और वो चीज़ WIP की रिपोर्ट में मेंशन कर दी जाती है कि ये पीस या ये सेक्शन का जो पार्ट है वो क्यों डैमेज हुआ या वो क्यों ख़राब हुआ और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है और उसकी रिकवरी कौन करवाएगा। इसी तरीके से फ्रंट और बैक जब पेयर हो जाता है, यानी उसकी गिनती कंप्लीट हो जाती है और फिर वो असेंबली 1 और असेंबली 2 से होते हुए फाइनल तक पहुंच जाता है, और फाइनल पर जब उसकी फाइनल क्वालिटी होती है वहां से भी जब WIP उसको रिसीव करता है तो वहां पर भी उसको क्वांटिटी को मेक श्योर करना पड़ता है कि वो कंप्लीट है या नहीं। अगर कंप्लीट नहीं होती तब भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोइंग डिपार्टमेंट पर होगी और सोइंग डिपार्टमेंट ये उसको बताएगा कि जो पीसेस मिसिंग है या डैमेज है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको रिकवर कर लिया जाएगा। अगर तो वहाँ पर कोई डैमेजिंग है तो बिफोर वॉश उसका हल मौजूद होता है, उसको रीकट करवा लिया जाता है और रीमेक करवा कर उसकी रिकवरी कर ली जाती है। लेकिन अगर कोई गारमेंट मिसप्लेस हो जाए, गुम जाए, तब फिर वो सोइंग डिपार्टमेंट के खाते में लिख दिया जाता है, यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिख दिया जाता है कि ये जो पीस गायब हुआ था ये सोइंग डिपार्टमेंट की वजह से हुआ था। इसी तरह से दोस्तों, जब वो गारमेंट सारे उठाकर गारमेंट वेट प्रोसेस में यानी कि वॉशिंग डिपार्टमेंट में भिजवा दिए जाते हैं तो वॉशिंग डिपार्टमेंट को भी इसके मुतालिक बताया जाता है कि ये कितने पीसेस की लॉट है और वापस भी हमें इतनी ही क्वांटिटी जो है वो रिसीव होनी चाहिए। जब वॉश होने के बाद WIP डिपार्टमेंट वहां से गारमेंट रिसीव करते हैं तो वहां पर भी उसकी मिसप्लेस, यहाँ पर उसमें वॉशिंग से रिलेटेड कोई भी ऐसा गारमेंट जो कि B2 हो जाए या मिसप्लेस हो जाए तो उसकी डिटेल्स जो हैं वो भी WIP अपने पास नोट कर लेता है और वो फाइनल तक इस चीज़ को लेकर चलता है कि कहाँ कहाँ पर उसके कितने पीस खराब हुए, B2 हुए, डैमेज हुए या मिसप्लेस हुए। तो दोस्तों, जब वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट को रिसीव करवाता है तो यहाँ पर WIP की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। यह बात मैंने आपको पिछली पार्ट 1 में भी कही थी।
اس کے آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ جب فنیشنگ ڈپارٹمنٹ کو آرڈر دے دیا جاتا ہے، ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے، تو ساری رسپانسبلٹی جیسے کہ سوئنگ ڈپارٹمنٹ واشنگ ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے، ویسے ہی فنیشنگ ڈپارٹمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ویسے ہی ہوگی۔ انہوں نے بھی جتنے گارمنٹ WIP سے ریسیو کیے ہوں گے اتنے ہی ڈسپیچ بھی کرنے ہوں گے، یعنی 500 پیسز کا اگر آرڈر ہے تو اس کو کمپلیٹ پیک کریں گے تو ہی اس کو 100% پیکنگ کو تصور کیا جائے گا۔ ادروائز اگر اس میں سوئنگ سے ریلیٹڈ یا پھر واشنگ سے ریلیٹڈ یا پھر فنیشنگ کی وجہ سے کوئی بھی گارمنٹ B2 ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے یا پھر مس پلیس ہو جاتا ہے تو ان کو ہر ڈپارٹمنٹ کی ڈیٹیلز کو دیکھتے ہوئے یہ بتا دیتے ہیں WIP ڈپارٹمنٹ کہ فنیشنگ ڈپارٹمنٹ نے جتنا گارمنٹ ڈسپیچ کیا ہے تو اس کی کتنی پرسنٹیج آ رہی ہے، وہ 99% پر پیک ہوا ہے یا پھر 96 پر، 7 پر، 8 پر۔ تو جو بھی پیسز بیچ میں مسنگ ہوتے ہیں یا B2 ہو جاتے ہیں یا خراب ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو ان کی تمام کی ڈیٹیل WIP ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود ہوتی ہے۔ دوستو ایک تو یہ چیز ہو گئی جو کہ WIP ڈپارٹمنٹ اس کو فالو کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک پورشن یہ ہے کہ جب سوئنگ ڈپارٹمنٹ میں WIP ڈپارٹمنٹ کسی بھی آرڈر کو انڈکٹ کرواتا ہے تو ظاہر ہے اس کی ایسیسریز جو ہیں وہ بھی ساتھ ہی ریسیو کروانی ہوتی ہیں۔ تو R&I جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ایک منی اسٹور اس کو بولا جاتا ہے، جو کہ سوئنگ ڈپارٹمنٹ میں، فنیشنگ ڈپارٹمنٹ میں، واشنگ ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوتے ہیں، جس میں اسی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو ہے ایسیسریز موجود ہوتی ہیں۔ تو WIP کیا کرتا ہے کہ سوئنگ ڈپارٹمنٹ میں موجود R&I ڈپارٹمنٹ جس کے اندر اسیسریز موجود ہوتی ہیں جو کہ بیفور واش لگنی ہوتی ہیں، تو وہاں سے اس کی بھی کاؤنٹنگ کرواتا ہے اور وہ بھی ساتھ میں جتنے آرڈر کی کوانٹٹی ہوتی ہے اتنی ہی اسیسریز جو ہیں وہ کاؤنٹ کرنے کے بعد سٹیچنگ والوں کے ہینڈ اوور کر دی جاتی ہے۔ تو دوستو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں آؤٹ سورسنگ کی ورکنگ کے حوالے سے۔ تو WIP کی ایک اور رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ایمبرائڈری، پرنٹنگ یا پھر امبوزنگ ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام آؤٹ سورس سے کروانا ہو تو WIP ویسے ہی اس پارٹ کو، یعنی اگر فیسنگ پر کوئی امبرائڈری ہونی ہے، بیلٹ پہ ہونی ہے، فرنٹ پینل پہ، بیک پینل پہ، بیک پاکٹ پہ، پاکٹ بیک پر، یا اس میں سے کوئی بھی ایسا پارٹ جس کے اوپر کسٹمر کی طرف سے کوئی بھی پرنٹنگ، امبرائڈری یا پھر امبوزنگ کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس کو آؤٹ سورس سے میک کرواتے ہیں۔ اور وہاں پر ان کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ انہوں نے ان ہاؤس سے ایکسٹرا کٹنگ کروا کر بڑے سائز میں لے کر جانی ہوتی ہے، تاکہ اگر کوئی پیس مس پلیس ہو جائے یا پھر ڈیمیج ہو جائے تو اس صورت میں اس کے ساتھ ریپلیس کر دی جائے۔ تو یہ بھی ایک WIP کی رسپانسبلٹی ہے کہ جتنا پیس انہوں نے آؤٹ سورس پر دینا ہے اس کی بنڈلنگ، نمبرنگ اور کوانٹٹی کو میک شور کرنا ہوتا ہے کہ وہ میک ہو کر واپس آ چکی ہیں یا نہیں۔ تو جیسے ہی وہ ان ہاؤس آتی ہیں تو اس کے بعد پھر متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو وہ فارورڈ کر دی جاتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی WIP سے ریلیٹڈ مزید انفارمیشن۔ پارٹ 2 میں نے کوشش کی ہے آپ کو WIP کی کمپلیٹ ورکنگ کے بارے میں بتانے کی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کے نالج میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو دوستو میں اب ملوں گا آپ سے اسی طرح کے ایک انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ میں ہوں فیضان۔ السلام علیکم۔